السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ شامل کریں گے اہم خبریں۔ وزیرستان کے سرحدی علاقے گھائیوں میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سبھی اور سپاہی نوید شہید، 2 جوان زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا کمپاؤنڈ تباہ کر دیا۔ ISPR۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی اشتعال انگیزیاں جاری۔ حاجی پیر اور بیدوری سیکٹر میں شہری آبادی پر فائرنگ، 13 سالہ لڑکی شہید جبکہ اس کی ماں اور 12 سالہ لڑکا شدید زخمی۔ پاکستانی فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، لائن آف کنٹرول پر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ۔ 20 جون کو LOC پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک شہری شہید، 2 زخمی ہوئے۔ بھارت LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ وزیرستان ہو یا LOC پر فائرنگ، بھارت کو پاکستان کا امن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا۔ لداخ میں رسوائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ BJP سرکار بے پناہ دباؤ میں ہے۔ بھارت کی حرکتیں نامناسب ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ بھارتیوں نے مودی کو جھوٹا قرار دے دیا۔ کبھی نیپال کے ہاتھوں پسپائی اور کبھی لداخ میں ہوئی خوب پٹائی۔ مودی نے بھارت کو بنا دیا مذاق۔ کیا اس دن کے لیے ہم نے قربانیاں دیں؟ بھارتی فوجیوں اور شہریوں کی دہائی۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وادی گولان میں کیا ہوا۔ بھارتی صحافی کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے نام کھلا خط۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید۔ نوجوانوں کو پزوال پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل۔ باکسر محمد علی کلے ایک عظیم اسپورٹس مین تھے۔ وہ مادی نظریات سے بالا اور انسان کی تخلیق کے مقصد کو سمجھتے تھے۔ محمد علی کی طاقت اور ہمت کی پوری دنیا آج بھی معترف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4951 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,76,617 تک جا پہنچی۔ مزید 119 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,501 جاں بحق، 67,892 افراد صحت یاب۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں حکومتی ٹیم کا اسلام آباد کے ہسپتالوں کا دورہ۔ جولائی کے آخر تک 2100 سے زائد آکسیجن بیڈز کا اضافہ کریں گے۔ ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن سے وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی۔ اسد عمر۔ کورونا سے بچنے کے لیے عوامی مقامات پر فیس ماسک ضروری قرار۔ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ کورونا سے وفات پانے والے 72% افراد کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کی NCOC میں میڈیا بریفنگ۔ معاون خصوصی عثمان ڈار کی سربراہی میں سیالکوٹ بھر میں نو ماسک نو سروس مہم میں تیزی۔ سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں ہزاروں ماسک تقسیم۔ مہم کا مقصد شہریوں کو کورونا وائرس سے بچانا اور بیماری کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ عثمان ڈار۔ ملک بھر میں 20,75,000 ایکڑ رقبے پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل۔ 40 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل تلفی کی مہم میں 900 ٹیمیں شریک۔ آپریشن میں بہتر نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر۔
ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریہ کے محتمم مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف، حدیث اور تفسیر قرآن پاک کے علوم میں انتہائی معتبر مقام رکھتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ممتاز عالم دین مفتی محمد نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 89,82,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,68,000 اموات، 47,77,000 صحت یاب۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,42,000، برازیل میں 10,73,000، روس میں 5,85,000 اور بھارت میں 4,22,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں 1,22,000، برازیل میں 50,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اولمپک ڈے منانے کے لیے پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں ایک دن کی توسیع کر دی۔ مقابلے 24 جون تک جاری رہیں گے۔ اہم خبریں آپ نے جانی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اپنی جان اور جند ہے یاروں، یہ منموہنا سندھ ہے یاروں۔ پورے پاکستان کے بابا قائد بابا اس بستی میں ہی سوتے ہیں۔ ہنستے بستے روشنیوں کے شہر کے سائے دور بحیرہ عرب کے ساحل پر دکھتے ہیں۔ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، اس دھرتی کی بنیادوں میں عشق رچا ہے۔ ریتوں اور رواجوں کا گہرا ساگر ہے اور قدیمی تہذیبوں کا ایک مرکز ہے۔ سندھو سائیں دریا کم ہے، عشق زیادہ، مست مچھیروں کی اکلوتی جان یہی ہے، پیارے ماہی گیروں کی پہچان یہی ہے۔ نیلا گہرا عشق سمندر، ہر دل بولے مست قلندر، شام سے پہلے 4 چراغ یہیں چلتے ہیں، سہون کے درویش ہمیشہ رقص کے عالم میں ملتے ہیں۔ پیار اور امن کی راہ دکھانے ایک سچل سرمست بھی آئے اور بھٹائی نے بھی ایک قندیل جلائی، جس کی لو سے آج بھی پائیں لوگ دعائیں۔ جن کے تنبورے کے سر ہیں لہو کی صورت بدن میں روشن، منچر جھیل کی نیلی دنیا جس میں بیڑیاں اور مہانے دل دریا سے گہرے پانی میں بستے ہیں۔ رانی کوٹ کی میلوں لمبی یہ دیواریں جن کی باہوں میں محفوظ ہیں صدیوں کے میٹھے افسانے۔ پاس ہی کچھ البیلی سکھیاں کھیت سے پھول کپاس کے چن کر ایک لباس کا ٹکڑا بن کر
रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाए। थर का सहरा, गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके, रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है। इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। मोहल्ले में फिर किसी ने कुछ कहा है? अरे कोई कह के तो देखे, आंखें निकाल दूंगी मैं उसकी। दो बहनें हैं जिसमें एक नर्स है और दूसरी अल्लाह जाने क्या है। अरे माँ का नाम भी ना लेना, नजर उठा के भी ना देखा, उसकी माँ आंखें निकाल लेगी तुम्हारी। मुबारक तुझे, सलेमान रईस की गाड़ी पर झंडा चढ़ गया। क्या मतलब? तुम लोग पढ़ाएं हम, जान हम खपाएं और लाखों रुपए का मुनाफा खुद लेके चली जाए। रईस का कहना है कि तेरे पीछे तेरी दो जवान बेटी मुझो खशी आयो खैर जमालो। स्पेशल मुलाकात आई है। मुलाकात मेरी तो सिर्फ मेरी मौत से हुई। आप ही जिस तरह तुम उस दोज़ख से निकली हो, ऐसे ही मैं भी निकलना चाहती हूँ। मुझको मेरी बहन ला दो ताकि मैं उसके साथ मिलकर रो तो लूं। कौमी क़यादत ने बर वक्त फैसले किए। कोरोना आपके घर खुद नहीं आएगा अगर आप सिले में बाहर नहीं जाते। बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। बामरे मजबूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। बचपन से एक शेर सुनते आए हैं जो बड़ा ही खूबसूरत शेर है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अगर बात की जाए इसार की, कुर्बानी की, लोगों के मदद करने की, तो पाकिस्तान की कौम का जज्बा इस चीज से सरशार है। हमारी ये कौम कि हम लोग बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं और दुनिया में हमारी जैसी कौम की मिसाल नहीं मिलती। मुझे ये लगता है कि जब भी कोई भी आफत आई, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आई, चाहे वो
कोई जलजला हो, सैलाब हो, या फिर ये पेंडेमिक जिसमें पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया इसे सफ़र कर रही है, जिसको कोविड कहा जाता है, पाकिस्तानियों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत की, लोगों के काम आए और इस मुश्किल वक्त में किसी को अकेला नहीं छोड़ा। हमने ये सोचा कि आज समाज के एपिसोड में हम ये एपिसोड डेडिकेट करें उन तमाम अनसंग हीरोज़ को जो बेलौस पाकिस्तानियों के काम आ रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि उनका मजहब क्या है, उनकी ज़ात क्या है, मगर वो अल्लाह की राह में लोगों की मदद किए जा रहे हैं क्योंकि इनके दिल बहुत बड़े हैं। ये लोग अनसंग इसलिए हैं क्योंकि शायद इन लोगों को आप किसी बिल बोर्ड या टीवी स्क्रीन पर ना देखें, शायद ये आपको एडवर्टीजमेंट्स में भी नजर ना आए। इनको कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, इनको कोई अवार्ड नहीं चाहिए, ये खामोशी से अल्लाह ताला के बंदों के काम आए जा रहे हैं। एंड आई कॉल देम चोजन वंस, क्योंकि जब आप अल्लाह की दी हुई चीजों में से दूसरों में खुशियां बांटते हैं या वो नेमतें बांटते हैं तो ये अल्लाह का करम होता है आपके ऊपर। और ऐसे बहुत से प्यारे प्यारे मेहमानों से हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे। ये जो पूरा पेंडेमिक का सिलसिला है, इसमें हर कोई आजमाइश में है, वो भी आजमाइश में है जिसके पास कुछ नहीं। और आई थिंक ये टेस्ट ज्यादा बड़ा उन लोगों का है जो प्रिविलेज्ड हैं, वो जिनके पास अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। तो ये इम्तहान है हम लोगों का, उन सब लोगों का, कि क्या हम उन तमाम नेमतों को अल्लाह ताला के बंदों के दरमियान बांटते हैं खुश उसलूबी से। दैट्स द रियल टेस्ट। मेरे पहले मेहमान एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहते नहीं लेकिन दिल पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है। वो क्या जज्बा है कि अमेरिका में बैठे हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तान के बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं। इस साल जब कहीं ईद नहीं मनाई जा रही थी क्योंकि पेंडेमिक है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग प्रेफर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ साथ दूसरों को महफूज रखें, इन्होंने अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के SOS विलेज के हर एक बच्चे के लिए ईदियां भिजवाईं और वो तस्वीरें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और देखते हैं ये कौन है जिनका दिल इतना बड़ा है जो अमेरिका में बैठकर भी पाकिस्तानी बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। मेरे पहले मेहमान है नसीर रियाज, जो कि प्रेसिडेंट हैं डेजर्ट मून फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम नसीर। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नसीर हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बात करने से पहले लोगों को बताते चलूं, नसीर को थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी में ज्यादा बात कर पाएंगे, उर्दू में नहीं, लेकिन नसीर वी टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि जो जज्बा है देने का, दिस इज बियॉन्ड लैंग्वेज, जबान जो भी हो, लेकिन जिस जज्बे से आप लोगों की मदद कर रहे हैं हम उसको आज इस एपिसोड में सेलिब्रेट करेंगे। नसीर ये बताइए कि ईद एक ऐसा मौका होता है जिसके अंदर हम हमेशा अपनी बात करते हैं, अपने घर वालों की बात करते हैं, अपने बच्चों की खुशियां बांटने की बात करते हैं, लेकिन इस ईद पर ऐसा क्या हुआ कि आपको उन बच्चों का ख्याल आया जिनका कोई घर नहीं, जिनकी फैमिलीज नहीं, जिनके अपने नहीं? Eid, whether it's in America or in Pakistan, or anywhere in the world, it's a very big celebration for all of our households. My children get to spend a lot of time with their friends and family and receive endless gifts, and those gifts make them very excited, maybe for a few hours or a few minutes, and then they're eventually over them. But there are millions of kids in the world. There are hundreds of thousands probably in Pakistan that don't get that same opportunity. So it was a dream of mine, it was a dream of our families, to ensure that they get a taste of what we taste every year. And inshallah we started off, for the last 2 years we have given Eid gifts and Eid clothes, just like it's important for me to have my children dressed in new Eid clothes. It was important for me to have those orphans in all of those villages dressed in brand new Eid clothes. It was important for me that they receive the same gifts as my children receive. But this is not about me, right? This is not my undertaking by myself. Alhamdulillah, Allah has given me an opportunity to participate and bring forth a large community here within our Desert Moon Foundation family that has contributed to make this happen. So this year we were introduced to an amazing organization in Pakistan, the SOS Children's Villages, and I contacted them. It's a funny story, probably in the middle of Ramadan, and said, look, there's a project that I would love your help on. How many children do you have there that you look after? And they responded with, I think, about 2,100 children. And I asked them to
provide, go out and purchase in the middle of a pandemic, go out and purchase or safely purchase Eid clothing, shoes for all 2,100 children. And these are villages spread all throughout Pakistan. And also provide them Eid. So we were able to do that, and alhamdulillah, somehow miraculously, they were able to pull that together. یہ جذبہ بڑا ضروری ہے نصیر، کیونکہ ہم اپنی ذات میں اتنے گم ہیں کہ ہم ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے جن کا کوئی نہیں ہوتا. لیکن نصیر، اتنا بڑا دل کیسے ہوتا ہے؟ میرے خیال سے زندگی میں کبھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں جن کا کوئی نہیں سوچتا. آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آیا زندگی میں؟ دیکھیں منیبہ، every journey begins sometimes with a tragedy. And when you face a tragedy, you have two options. You don't have very many. You have two options. One option is to life really becomes about you. You start asking questions about why this tragedy happened to me, why this incident happened to me, or you grow from it and you realize that you are not alone. And you will not be alone in the future, and you hope to become some sort of beacon for people that go through a similar tragedy. So I'll give you my background. My wife Afshin and I were married for 16 years, and about 3 years ago, she was killed in a car accident. And shortly after her death, we had very, very many goals that were the same. We dreamt of, helping children worldwide, and we always talked about it, and we did our small little projects, but nothing to this scale. And so shortly after her death, we started a family foundation called the Desert Moon Foundation, and through that foundation, we have been able to accomplish quite a bit. So inspiration also comes from that, right? So today I'm inspired by an opportunity to give hope to these kids, and hope is the driver that allows them, puts some breath into their own dreams, gives them a sense of independence, tells them that the world is there for them, that they acknowledge their existence, and and then eventually provide them resources to prosper, and eventually they inspire others to do the same. So it's a multiplying effect. یعنی کہ آپ اپنی وائف افشین، جو اب ایک کار حادثے میں آپ لوگ الگ ہو گئے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ اس ڈیزرٹ مون فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنی وائف افشین کا خواب جی رہے ہیں. اینڈ اٹس اے بیوٹیفل تھنگ. آئی تھنک یہ ایک سب سے خوبصورت ٹریبیوٹ ہے جو آپ اپنے لائف پارٹنر کو دے سکتے ہیں، کہ جو خواب ان کا تھا بچوں کے کام آنے کا، بچوں کو تعلیم دینے کا، ان میں خوشیاں بانٹنے کا، وہ آپ پورا کر رہے ہیں، آپ ان کا خواب جی رہے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو نصیر. تھینک یو. نصیر، یہ بتائیے کہ عیدی دینا تو ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس میں خوشیاں بھی بانٹتے ہیں، ہم تحفے بھی بانٹتے ہیں بچوں میں، لیکن تعلیم کا جس طرح آپ خود امریکہ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پر تعلیم کو یا بیسک ایجوکیشن کو ایک لگژری کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کہ بچوں کا بیسک رائٹ ہے. لیکن تعلیم کی طرف آپ چاہتے ہیں کہ رجحان زیادہ بڑھے. آپ کیا کرنا چاہیں گے پاکستانی بچوں کے لیے when it comes to their education? Yeah, Maniba, we all have our call to action. So our call to action is to transpire these kids and grow them from the current conditions, and eventually these kids, whether they're in an orphanage or street children, and granted that there's some orphanages that provide great care for them, but they become part of a system, and that system eventually fails them. And there's a lot of issues, whether it's in America, whether it's in Pakistan, whether it's any country in the world, that people are never happy with the current condition. And the current condition, and what they tend to do is only change those around them. But the real change comes from grassroots movements, from those kids that are hungrier to change for the better. And so, through education, we hope to provide them an opportunity, a resource to gain some independence where they're not dependent on the system. They have an educational background to provide them a trade, an opportunity, a place of employment with some respect, and eventually
prevent cases like Zora. The system failed her. Child labor and trafficking is not only a problem in Pakistan, but it's a global problem. And we can't solve all miracles, but we hope to chip away at them, one child at a time. इंशाल्लाह. तो जब आपको ये लगता है नसीर कि जब आप बच्चे को बेसिक एजुकेशन देते हैं या तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपना बोझ या अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सके, तो फिर शायद हम उसको तोहफों की जरूरत ना पड़े, शायद उसको माली इमदाद की जरूरत ना पड़े, क्योंकि तालीम के जरिए आप बच्चों को बेसिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. नसीर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के बच्चों के लिए तो आपका दिल धड़कता है बिकॉज यूर पाकिस्तानी ऑल्सो, लेकिन पाकिस्तान के अलावा क्या मुख्तलिफ दीगर ममालिक में भी दुनिया में आपने बच्चों की एजुकेशन के लिए काम किया है? Gee, we work with several other amazing organizations all around the world. So when this journey first started, we worked with an organization and built and helped to provide tablets. So one of the first projects we did through our foundation was tablets for orphans, and that project still continues. So we were able to take hundreds of tablets and distribute them to orphans, I think in 5 or 6 different locations around the world. And those tablets have served as a resource to bridge the gap from the limited education they probably receive in their country to pairing them up with teachers in America or all over the world to further enhance their education and give them a sense of independence. And there's many success stories, right, that come out from these orphanages. Matter of fact, there's a girl that is now in med school. So those are the stories we want to hear. That you provide them a glimmer of hope. You tell them that through education, through trade, through independence, they have an opportunity to not only shape their life but shape those that come after them. बहुत खूब. तालीम के जरिए ना सिर्फ अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, पर अपने साथ साथ आसपास के लोगों को, उस सोसाइटी, उस माशरे, उस समाज को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. नसीर, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जिस तरह आप अपनी वाइफ का ख्वाब जी रहे हैं, हम सबकी दुआएं और हमारी सपोर्ट आपके साथ है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. बहुत शुक्रिया. ये है कमाल के लोग हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी जहां भी हो दुनिया में उनका दिल इतना ही बड़ा है और जहां भी हो वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है. और हमें सिर्फ ये बात सोचनी है कि आज अगर हम इस समाज का हिस्सा हैं, इस माशरे का हिस्सा हैं, आर वी डूइंग इनफ? क्या हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए कुछ कर सकते हैं? और अगर कर रहे हैं तो याद रखिए, ये अल्लाह की नेमत है आपके ऊपर. अल्लाह हैज चोजन यू फॉर हिज पीपल. इसमें कोई बड़ाई नहीं और ना ही ये कोई एहसान है. ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो इल्म की नेमत हो या दौलत हो, हम उसे लोगों में बांटें, तक पहुंचाएं जो डिजर्विंग है. अभी हम मिलेंगे कुछ और बहुत प्यारे मेहमानों से. हमारे साथ रहिएगा. टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. आज का एपिसोड समाज का डेडिकेशन है टू दी अनसंग हीरोज ऑफ पाकिस्तान. इसमें बड़े भी हैं, हमारी यूथ भी है, वो तमाम लोग जो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानियों के काम आ रहे हैं और इंसान होकर इंसानियत का सबूत दे रहे हैं. और खाना देने में और खाना खिलाने में बड़ा फर्क होता है. और जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो हमने बहुत से लोगों को देखा कि किस तरीके से तस्वीरें खींची जा रही हैं, लोगों के आगे खाना डाला जा रहा है. तो दुख हुआ, तकलीफ हुई और एक शेर नजर के सामने से गुजरा. कुछ ऐसे है कि मजदूर मेरे शहर का फाकों से मर गया, खाना तो बट रहा था वो फोटो से डर गया. तो हमें इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि जब हम खाना दे रहे हैं या बांट रहे हैं तो क्या लोगों को डाल रहे हैं या खिला रहे हैं. पाकिस्तान की यूथ की अगर बात की जाए तो जिस तरह पाकिस्तानियों के दिल बड़े हैं, हमारी यूथ का एक इनिशिएटिव है, एक नजरिया है. वो ये चाहते हैं कि जहां हम लोगों को खाना बांट रहे हैं वहां उनकी सेल्फ स्टीम या इज्जत नफ्स मजरू ना हो. और ऐसी ही एक कमाल की यूथ हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसे इंस्पिरेशनल इंसान जिनको मैं बहुत अरसे से जानती हूं, जिन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है रिस्क,
کہ کس طریقے سے خوبصورتی سے نہ صرف دسترخوان لگائے جاتے ہیں، کھانا بانٹا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی کھانا ان کو دیا جاتا ہے جو اس قابل ہیں کہ وہ 10 روپے کا کھانا افورڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. میرے اگلے مہمان ہیں، انیشیٹو رزق نام ہے اس انیشیٹو کا، اور وہ CEO ہیں حذیفہ احمد. السلام علیکم حذیفہ. السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. حذیفہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہر بچے کی ایک انسپریشن ہوتی ہے بچپن سے، وہ کسی کو کچھ کرتا دیکھتا ہے تو بڑا ہو کے اس کو یہ لگتا ہے کہ اب مجھے بھی بڑا ہو کے ایسے بننا ہے. میں نے آپ کی والدہ کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں سنی کہ کس طریقے سے وہ لوگوں میں کھانا بانٹتی چلی آئی ہیں. بتائیے اپنی انسپریشن اپنی والدہ کے بارے میں ہمیں. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. اور اس پورے انیشیٹو کی جب میں لمز میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں بچپن سے یہی دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں میرے گھر کھانا بن رہا ہے، میری والدہ اس کو سپروائز کر رہی ہیں اور پینڈیمک کی صورتحال کے باوجود SOP کا خاص خیال رکھتے ہوئے 1000-2000 لوگوں کا کھانا وہ اپنے ہاتھوں سے بنواتی ہیں. اور یہ پچھلے 30-35 سالوں سے ہو رہا ہے. جیسے میں بڑا ہو رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. گھر کے دروازے کھلے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بھوکا ہے، اور گھر کے باہر انہوں نے لکھوایا ہوا ہے کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، آپ کبھی بھی آئیں، کوئی بھوکا نہیں جائے گا. اس کے لیے انہوں نے اچار ڈال کے رکھا ہوا ہے، روٹیاں بنوا کے رکھتی ہیں کہ بس کوئی بھی آئے، ان کو شوق ہے، ان کا جذبہ ہے، ان کا پیشن ہے کہ کوئی بھی گھر سے ایٹ لیسٹ کھانا کھائے بغیر نہ جائے. تو اسی جذبے کو جب میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ کھانا جو کہ ضائع ہو جاتا ہے پاکستان میں، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں گھر میں، یہ ایک ایسا تضاد تھا جو میں یونیورسٹی لائف میں نہ برداشت کر سکا. اور اس کے برعکس میں نے پھر ایک ادارہ کی بنیاد رکھی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ، جس کا نام رزق رکھا گیا. بہت خوب. لیکن حذیفہ، ہمارے گھر کے اندر جب اس طرح کا سلسلہ چلے اور ہم چھوٹے ہوں تو سوال تو ذہن میں اور دل میں اٹھتے ہیں کہ کبھی امی سے پوچھا ہو کہ امی یہ کیا ہر وقت دروازہ گھر کا کھلا رہتا ہے، ہر وقت کھانا پک رہا ہوتا ہے اور جس کو دیکھے گھر میں آتا ہے کھانا کھاتا ہے. کبھی ایسے سوال پوچھے تھے آپ نے اپنی والدہ سے؟ بالکل، ہم یہ ایسے الٹی سیدھے سوال ضرور پوچھتے رہتے تھے، لیکن ان کے جواب ہمیشہ ایسے بڑے وائز اور بڑے دانا ہوتے تھے. وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ شاید میں کوئی بڑا کام تو نہ کر سکوں، میں کوئی بڑا ہسپتال نہ بنا سکوں، میرے لمیٹڈ وسائل ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو اتنا اچھا کھانا کھلاؤں گی کہ کسی ان کو ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وہ مزدور ہیں جو کہ بڑی بڑی دور سے اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہیں، یہ گندے کھانے کھائیں گے، ان کو پیسے دے کر بیماریاں خریدنی پڑتی ہیں. تو ان کی ایسی سوچ تھی کہ ان کو کمیونٹی ڈیولپ کرنی ہے. ہمیشہ پہلے دن سے مجھے یہی بتاتی تھی کہ ان کا کھانے سے ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، پھر ان کے بچوں کو سکھاؤں گی، پڑھاؤں گی، ایجوکیشن کے بارے میں بتاؤں گی. تو الحمدللہ اس کے دوسرے اسٹیپ میں ان کے 2 سکولز بھی چل رہے ہیں کہ اسی کمیونٹی میں انہی لوگوں کے بچوں کے اب ان کے بچے تعلیم بھی لے رہے ہیں. ان کے ساتھ اماں کمیٹیز ڈالتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی ملے پیسہ سیو کرنے کی، کس طرح اس کو لگا سکتے ہیں. ہر یہاں پر جو میرے ڈرائیور ہیں، گارڈز ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ کوئی بائک خرید چکا ہے، کوئی بھینس خرید چکا ہے. تو ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی اپروچ ہے جو کہ کھانے سے شروع ہوتی ہے. اور وہ ہم بڑا بابا فرید کا شعر بھی پڑھتے ہیں کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدا ٹوک جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے بک. تو وہ میں نے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح کھانے سے ایک کمیونٹی سینٹر کی، ایک کمیونٹی کی جو بنیاد ہے وہ رکھی جاتی ہے معاشرے میں. تو جیسا آپ کی امی نے بڑی پیاری بات کی کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں، جتنے ذرائع ہیں، بس ان کو استعمال کرنا ہے. کیونکہ بات یہ نہیں کہ کتنا دیا جا رہا ہے، اماؤنٹ کیا ہے، بات یہ کہ کتنی محبت اور خلوص سے اور صاف نیت سے دیا جا رہا ہے. کیونکہ دینے والی ذات تو رب کی ہے، وسائل تو وہ پیدا کرتے ہیں. حذیفہ، آپ کو کب یہ خیال آیا جب آپ نے کہا آپ کے 2 دوست اور ہیں، ان کے پلیز نام بھی ضرور لے دیجیے گا کیونکہ آپ تینوں کا انیشیٹو ہے، اور آپ کو کب یہ لگا کہ اب آپ کو بھی اپنی والدہ کے نقشے قدم پہ چلنا ہے، اور یہ خیال رزق کا کیسے آیا، اور پہلا انیشیٹو آپ نے کیا لیا رزق کے ذریعے؟ جی، یہ لمز کا دوسرا سال تھا جب میں 2015 میں 12 اپریل 2015 کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور 2 دوستوں کے ساتھ، موسیٰ اور قاسم کے ساتھ یہ آئیڈیا بس میں نے ڈسکس کیا کہ میرے گھر پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، ڈیلی کی بیسس پر بڑھتے جا رہے ہیں. جبکہ ہم ایک یونیورسٹی لائف میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شادیوں میں جا رہے ہیں کھانا ضائع ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، میس میں جا رہے ہیں، بڑی دیر اور ابھی سے کھانا ضائع کیا جا رہا ہے. جس کا دکھ اتنا زیادہ ہم تینوں کو ہوا کہ ہم نے ایک فیس بک کا پیج بنایا جس پہ ہم نے لکھا کہ ایک لاہور شہر میں کسی کے پاس بھی اگر کھانا ہے جو کہ دعوت سے بچا ہوا ہے، شادی سے بچا ہوا ہے، بس اس نمبر پر کال کریں. ہمارے پاس گاڑیاں تھیں، ہم یونیورسٹی لائف میں فری تھے. ہم نے کہا ہم پک کریں گے آپ کے گھر سے، ان لوگوں تک پہنچائیں گے جس کو اس کی ضرورت ہے. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. وی گاٹ سچ این اوور ویلمنگ رسپانس پاکستانی عوام سے، غیور عوام سے، لوگوں سے. ان کو اتنا پسند آیا یہ آئیڈیا. پاکستان کے اندر ہم واحد آرگنائزیشن ہے جو کہ فوڈ ویسٹیج کے اوپر پاکستان میں کام کر رہی ہیں. پھر ہم نے اس کو ایک ٹیکنالوجی کی شیپ دی، کس طرح پورے پاکستان میں اس کو اسکیل اپ کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے، جہاں پوری دنیا اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے قریب جا رہی ہے، ہم کیوں پیچھے ہٹیں. پھر ہم نے ہنگر ایریڈیکیشن اور فوڈ ویسٹیج کے اوپر اپنا ٹیکنالوجی پورٹ فولیو پروڈکٹ بنایا جو کہ ابھی بن رہا ہے.
جس کو ہم اسکیل کر رہے ہیں, جس طرح ہم پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی جو کھانا ضائع ہو رہا ہے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جہاں اس کی ضرورت ہے, اور اس کے باوجود ہمارا جو رسک راشن ہے اور ڈفرینٹ ہنگر ایریڈیکیشن کے پروگرامز ہیں انہی اداروں میں گراس روٹ کمیونٹیز میں ہماری ٹیکنالوجی کے تھرو پہنچ رہے ہیں. ہمیں انٹیمیٹ ہوتی ہے کہاں پہ ڈیمانڈ ہے, کہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے. ہمارا ایک ڈیٹیلڈ سروے ہے جو کہ ایپ کے اوپر آ چکا ہے. ہماری جو پارٹنر این جی اوز ہیں, ہمارے اپنے فوڈ بینکس ہیں, اپنا اسٹاف ہے, وہ اس میں ٹرین ہو چکا ہے. وہ مختلف شہروں میں, مختلف قصبوں میں, ڈسٹرکٹس میں, گراس روٹ گلیوں میں یہ سرویز کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پارٹنر آرگنائزیشن کے تھرو, اور ہم ہزاروں ٹن کھانا ان لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی پہنچتا بھی نہیں. کیا بات ہے, آپ نے اتنے فلو میں اتنے بڑے بڑے کام ڈسکس کر دیے اور ڈسکرائب کر دیے, ایکسپلین کر دیے. اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے, آپ کی اس محنت کو قبول کرے. حذیفہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کھانا ضائع کرنے کا, ہم اتنا کھاتے نہیں جتنا ہم اپنی پلیٹوں میں ڈالتے ہیں, چاہے وہ شادیاں ہوں چاہے وہ ریسٹورینٹس ہوں. ہم اپنی ضرورت اپنی نیت سے بڑھ کر منگواتے ہیں. شاید ان دا بیک آف آر ہیڈ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو کھانا ضائع بھی کر دیں تو کیا. وہ لوگ جو بہت کیئر لیسنس کے ساتھ کھانا منگاتے ہیں, ڈالتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے بالکل صحیح بات کی. جب ہم شروع ہوئے تھے تب ایک بہت بڑی ٹیبو تھی, ایک بہت بڑی جنگ تھی جو ہمیں لڑنی پڑی صرف معاشرے میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے. ہم بڑے ہاسپٹیبل قوم ہیں, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو بلا کر کھانا بنوانا کھلانا, لیکن ہمیں بڑا خیال رکھنا پڑے گا. ہمیں بچپن سے اگر مجھے کوئی ایک تربیت اپنے گھر میں یاد ہے, ہم سب کے بچپن ایک جیسے ہیں, تو یہی ہوتا تھا کہ اگر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی گر جاتا تو ہم اس کو اٹھاتے تھے, چومتے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے تھے. تو یہی ایک ٹریننگ تھی جو کہ ہمیں بچپن سے سکھائے گی, اور یہ اب اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں سپلائی چین میں, ابھی لوکس ٹیکس قائم آیا ہوا ہے جو کہ فوڈ سیکیورٹی میں بڑا تھریٹ ہے, اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑی تنگ ہے. ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ کی پلیٹوں میں اتنا زیادہ کھانا موجود ہے وہاں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایک ایک روٹی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, پورا پورا دن لگا رہے ہیں, کہیں کام کر رہے ہیں. تو پلیز اس مزدور کی اہمیت کریں, اس مزدور کی قدر کریں جو ایک ایک دانہ فصل کا اگاتا ہے. اس گاڑی والے کی قدر کریں, اس منڈی والے کی قدر کریں, اور اپنے والدین کی قدر کریں جو کہ حلال کما کر آپ کے سامنے وہ کھانا لے کر آتے ہیں. بہت خوب. حذیفہ, اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور اسے رزق کے ذریعے اچھا سا میل کھانا ہو اور اس کے پاس 10 روپے ہو تو وہ کہاں جائے اور کہاں سے کھانا حاصل کر سکتا ہے؟ جی بالکل. آج کل پینڈیمک کی صورتحال ہے تو ذرا ہم نے اپنی آؤٹ لیٹ جو ہیں, جو فوڈ بینکس ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں, وہاں پر ہم نے رش کم کیا ہوا ہے, ہم نے ڈسکریج کیا ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی ایس او پیز ہیں. لیکن یوزلی ایسے لوگ ہمیشہ ہمارے پارٹنر فوڈ بینکس یا ہمارے اپنے فوڈ بینکس پر آ جاتے ہیں. رسک کے فوڈ بینک جیسے لاہور کے اندر کیولری میں موجود ہے, کینٹ کے علاقے میں رائیونڈ میں موجود ہے, جوہر ٹاؤن میں موجود ہے, جہاں پر آ سکتے ہیں. لیکن آج کل کیونکہ پینڈیمک کورونا کی وجہ سے یہ سینٹرز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں, ہم صرف راشن کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں, اور جو ایکسیس فوڈ ہے وہ بھی لوگوں کے گھروں تک ڈراپ کر رہے ہیں اپنے والنٹیئرز کے تھرو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. حذیفہ, آپ کو, آپ کے دوستوں کو, اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار ڈوئنگ وٹ یو ڈوئنگ. میں جانتی ہوں کہ آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے اس کا, لیکن یہ ریوارڈ آپ کو صرف اللہ ہی دیں گے. اور بہت شکریہ ایک اچھی مثال بننے کا ہماری یوتھ کے لیے. بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کتنا دے رہے ہیں, بات یہ ہے کہ جو اویلیبل ریسورسز ہے, کہ آپ کا دل اتنا بڑا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ہم اسی طرح کے انکریڈیبل پاکستانیوں سے کرائیں گے آپ کی ملاقات. آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج. اگر ہم بات کریں لوگوں کی مدد کرنے کی, تو کیا یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یا وہ لوگ معاشرے میں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ان تک پہنچنے کے لیے ہم ایک آرگنائزیشن سٹارٹ کریں؟ ایسا بالکل نہیں. کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ کو آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک ارادہ اور نیت کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ریسورسز بھی اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کام میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح ایک انیشیٹو انہوں نے سٹارٹ کیا. ہمارے بہت پیارے دوست ہمارے آج کے اگلے مہمان ہیں جن کا نام ہے فہد سعید, جو کہ ایک سماجی کارکن نہیں, جن کی کوئی آرگنائزیشن نہیں. ان کو یہ لگا کہ اس پینڈیمک میں جب ہر کوئی راشن جمع کر رہا ہے اپنے گھروں میں, ان کو خیال آیا ان لوگوں کا جو اپنے لیے راشن خود نہیں خرید سکتے.
तो उन्होंने सोचा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ना ही मुझे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, मगर मेरा इरादा और नीयत ये है कि मैं राशन बैग बनाऊं और मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जिनको मेरी मदद की ज़रूरत है। मेरे मेहमान फहद सईद ने हमें ज्वाइन किया, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का फहद। जैसा कि मैंने अभी बताया फहद के एक माइंडसेट है कि जी ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो हम लोगों के काम कैसे आए। आपकी भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फाउंडेशन या एनजीओ नहीं, तो फिर ये ख्याल आपको कैसे आया कि बस जो राशन लोग अपने घरों में जमा कर रहे हैं वो आपने अपने घरों से निकाल कर लोगों में बांटना शुरू कर दिया? बिल्कुल जी, ऑर्गेनाइजेशन की कोई जरूरत हमें तो महसूस नहीं हुई और ना ही होनी चाहिए। आपको सिर्फ एक दिल होना चाहिए और थोड़ा सा एहसास। जिस तरह के हालात थे, हमने जब देखा कि जी लोगों की नौकरियां भी जाएंगी क्योंकि बहुत सारे जो कारोबार थे वो बंद हो रहे थे और जो लोग काम कर रहे थे उनको घर भेज दिया गया था, तो तब हमें ख्याल आया कि इन सब लोगों को मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे यकीन है हमारी हुकूमत भी काम कर रही थी, लेकिन इतने माइक्रो लेवल के ऊपर फौरन रिस्पांस टीम बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि हर जगह तो हुकूमत नहीं पहुंच सकती। तो हमारे जैसे जो लोग थे उन सब ने, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिन लोगों ने मिलकर ये सारा कुछ किया और लोगों तक राशन पहुंचाया। हमने भी शुरू एक टेक्स्ट मैसेज से ही किया था जी, जो व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर हमने लोगों तक भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोगों ने बहुत खुले दिल से डोनेशन दिए, जिससे हमने राशन पैकेट्स बनाए। तकरीबन 1800 से 2000 फैमिलीज को हम अभी तक केटर कर चुके हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम मजीद फंड इकट्ठे कर रहे हैं। क्या बात है, यानी कि एक इरादा, एक नीयत कि बस लोगों के काम आना है। और आपने एक फेसबुक पे स्टेटस डाला, व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ शेयर किया। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। आप पहला कदम उठाते हैं तो कारवां आपके साथ चल पड़ता है। मुझे ये बताइए कि किन किन इलाकों में अब तक फहद आप राशन बैग बांट चुके हैं? जी, हम लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर और जो हमारे सबर्ब्स हैं, इस्लामाबाद के जो बाहर की जो करीब करीब जो नेबरिंग जगह हैं वहाँ पे हमने दिए। उसके अलावा हमने मर्दान, गर्दू, गिलगित, अटक, बाह और काफी सारी और जगह पे हमने भेजे हैं। जहाँ हमें पता चलता कि यहाँ पे लोगों को जरूरत है वहाँ हम चाहते कि हर जगह पे हमारे अपने कोई जानने वाले थे जिनको हमने लगाया हुआ था कि आप आइडेंटिफाई कर दें। जो भी सफेद पोस्ट लोग हैं जो मांगते हुए जो झिझक महसूस करते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लें और उनको बस सिर्फ जाके दे दीजिए। किसी की कोई तस्वीर ना लें, हर किसी की एक इज्जत है और बस हमने पहुँचाया। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। ये आपने बात बहुत अच्छी की कि जरूरी नहीं कि जब आप राशन बैग बांट रहे हो तो एक बैग के गिर्द 10 लोग हों और तस्वीर खींच रही, क्योंकि उससे दिल आजारी होती है, दिल दुखता है लोगों का। जी बिल्कुल। फहद, वो लोग जो आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मगर जिनको ये लगता है कि वो भी राशन बैग बनाकर अपने आसपास के लोगों में ही बांट सकते हैं, तो क्या होता है बेसिक राशन बैग के अंदर किन किन चीजों को आप डालते हैं और उसकी कॉस्ट क्या होती है? हमारी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो पेट भरने के लिए चीज इस्तेमाल हो सके, जो थोड़ी फुलफिलिंग हो, रादर देन के हम उनको जो एक्स्ट्रा लग्जरीज हैं वो पहुंचा सकें। हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आटा, चावल, दालें, ये चीजें हमारे पैक्स के अंदर ज्यादा मिकदार में हो। उसके अलावा हम चीनी, पत्ती और घी वगैरह भी दे देते हैं। लेकिन मेन जो कंस्टिट्यूएंट जो इसके अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं वो यही हैं। ज्यादातर आप कोशिश करते हैं कि खुश्क राशन हो। बिल्कुल। और इसकी कॉस्ट क्या आती है? एक राशन बैग जिसमें खुश्क राशन भी है, जिसमें वो तमाम चीजें हैं जिससे कोई शख्स पेट भर के खाना खा सकता है, उसकी कॉस्ट कितनी आती है? हमें डिफरेंट जगह से डिफरेंट रेट्स मिले क्योंकि एक जगह से सारा कुछ प्रोक्योर किया नहीं जा सकता था। किसी के पास आटा शॉर्ट था, किसी के पास कोई वजह थी। तो जो रफ एस्टिमेट है वो 3500 3000 से 3500 के दरमियान आपका ये पूरा पैकेट तैयार हो जाता है। मुझे ये बताइए कि पेंडेमिक की सूरत हाल है, अल्लाह करे कि जल्द से जल्द पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस अजाब से निकले, क्योंकि हम सब बहुत तकलीफ में हैं। हमसे ज्यादा वो लोग तकलीफ में हैं जिनके कारोबार बंद हैं, जो डेली वेजेस हैं। मुझे ये बताइए कि क्या इसके बाद भी आप इस जर्नी को, इस इनिशिएटिव को कंटिन्यूड रखेंगे, क्योंकि जरूरतमंद तो हर वक्त जरूरत के लिए तैयार रहता है, उसकी मदद की चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। तो जरूरतमंद तो है हमारे मुल्क के अंदर, थोड़े से हालात भी इस तरह के हैं। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम सबको, और इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे जब तक हम कर सके। फहद, कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, और आई एम श्योर यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, वो तमाम लोग जो थोड़े में ही अब मदद करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे?
जी उनको मैं यही मैसेज दूंगा जी कि कोई भी जो हेल्प है वो छोटी बड़ी नहीं होती, आपकी नीयत काउंट करती है। आप खुले दिल से लोगों की मदद करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि हमने एक टेक्स्ट मैसेज से शुरू किया था और हम यही सोच रहे थे जी हम ज्यादा से ज्यादा भी बना सकेंगे तो 100-200 पैक्स बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे 20 गुना ज्यादा बनाए, हमने 2000 पैकेट्स बना दिए तकरीबन। तो बस पहला कदम मुश्किल है, उसके आगे तो सब आसान। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया फहद, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ और उन तमाम दोस्तों के साथ जिन्होंने मिलकर आपके साथ इस इनिशिएटिव को पॉसिबल बनाया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। तो ऑर्गेनाइजेशन हो या ना हो, दिल है अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, बस उसको दिल खोलकर बांटिए। और जराए रिसोर्सेज अल्लाह ताला खुद पैदा करते हैं, अगर वो आपको चुन लें अपने बंदों के लिए, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी। हम मिलेंगे एक और बहुत प्यारी मेहमान से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज, और जैसा कि मैंने कहा कि आज का शो डेडिकेशन है उन अनसंग हीरोज को जो खामोशी से पूरे दिल और पूरी नीयत से पाकिस्तानियों के अपने आसपास के लोगों के काम आ रहे हैं, चाहे वो राशन बांटना हो, चाहे वो दस्तरखान लगाना हो, खाना बांटना हो, किसी को ईदी देना हो या खुशियां बांटना हो। मेरी अगली मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मेरी बहुत प्यारी, मेरे दिल के करीब परवीन आपा, जो खाना घर चला रही हैं कराची में पिछले कई सालों से। मैं नहीं चाहती कि मैं मजीद बात करके वक्त जाया करूं, मैं चाहती हूँ परवीन आपा को मैं फौरन सलाम करूं और हम उनसे सुने खाना घर की कहानी। अस्सलाम वालेकुम परवीन आपा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नहीं, याद जब भी करूँगी इंशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका होगी। बहुत शुक्रिया। परवीन आपा, खाना घर क्या है और ये खुदा की बस्ती से शुरू हुआ, क्या ख्याल आया, पहला इनिशिएटिव कब लिया और कैसे शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अल्लाह ने मुझे इस गरीब इलाके से भेजा। पहले एक जब इंसान की ये तो वो सोचता है कि ये बनेगा वो करेगा, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मैं ये काम करवाऊँ। तो मुझे पहले तो गरीब बस्ती में भेजा। मैंने देखा कि लोगों के पास खाने को नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन असल इनिशिएटिव जब मैंने लिया खाना घर का, तो वो उस वक्त लिया जब एक माँ ने 2 बच्चों को, महज 2 दिन से भूखे थे तो उनको मार दिया था ना। तो मैं भी माँ थी एक बच्ची की, मैंने कहा अल्लाह ऐसी कैसी माँ है कि अपने बच्चे को मार दे, 2 दिन से भूखे थे। मैं वो ऐसा एक दुनिया उस माँ ने मुझसे कहा, तो मैंने पूछा कि क्यों मार दिया था, तो कहने लगे जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे तो तुम भी मार दोगे। तो बस 1 जनवरी 2002 में मैंने खाना घर का आगाज कर लिया था, ताकि लोग जो है ना 2 रुपए में देना शुरू किया था, ताकि लोग खरीद के खाएं और उनकी इज्जत मजबूर ना हो। 18 साल से ज्यादा का अर्सा खाना घर चलाते हुए हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत थोड़े से लोगों से स्टार्ट किया था, 8,000 लोग खाना घर से खाना खा रहे हैं। परवीन आपा, ये जो आपने बताया कि इज्जत नफ्स मजरू ना हो, तो 3 रुपए का खाना जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है और जो नहीं कर सकता उनको आप मुफ्त में भी खाना देती हैं, तो ये कितना जरूरी है देने वाले के लिए इस बात का एहसास करना और ये लिहाज करना कि जो शख्स सफेद पोश है उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। बिल्कुल, देखिए हर शख्स की अंदर एक इज्जत है, वो चाहे गरीब अमीर को किसी तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इज्जत तो हर एक शख्स के पास है। अगर आप किसी बच्चे को भी कोई एक लफ्ज कह देते तो वो फौरन कहता है ये गलत कहा है आपने हमें। तो वो जो बच्चा महसूस कर रहा है, तो बड़े तो कितना महसूस करते होंगे। उनके पास जिंदगी की आसानियां नहीं है, उनके पास जो रिस्क है वो नहीं है, तो दूसरी सहूलियात है वो नहीं है, तो वो तो वैसे ही बेचारे कमजोर लोग होते हैं, आंसू उनके आंखों में होते हैं, तो हम कैसे उनको कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इज्जत देना चाहिए। और खासतौर पर खाने के लिए मैंने इसलिए ये 3 रुपए रखे थे कि लोग खरीद के खाएं, नंबर 1। दूसरा कि वो इन पैसों के लिए मेहनत करेंगे, काम की कोशिश करेंगे, और फिर खरीद के लाएंगे, जब अपने बच्चों को देंगे तो उस खाने की कदर उनके पास बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी कि हमने मेहनत करके कमा के लाए और खरीद के अपने बच्चों को खिलाया। हमारा यही मकसद है कि बस लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो
और लोगों का पेट भी भर जाए। प्रवीण आपा, हमें से ऐसे बहुत लोग हैं जो अल्लाह की दी हुई नेमतों खो दौलत हो हम उसकी कदर नहीं करते। और एक वाकया जो आपने शेयर किया कि ऐसी भी माएँ हैं जो भूख अफलास से तंग आकर या डर के अपने बच्चों की जान ले लेती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को, रिस्क को जाया करते हैं? अल्लाह के दिए हुए रिस्क की ना इज्जत करना बहुत जरूरी। इज्जत क्या है कि जितनी जरूरत हो उतना ही हम भी खाएं और अपने बच्चों को भी तरबियत दें कि जितना बेटा खाना है उतना खाओ। अपनी प्लेट में शादी ब्याह में जाके कितनी नौकरी होती है खाने पीने, तो असल यही है कि आप जितनी जरूरत हो उसका इस्तेमाल करें। हो सकता है आपने जहन में डाली है कि ये जो अल्लाह ने हमें जायद रिस्क दिया हुआ है वो हम किसी ऐसे जरूरतमंद के प्लेट में डाल दें, उसके घर में दाखिल कर दे जहाँ से उनको जरूरत है। आप ये देखिए रिस्क बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप अपने बहन भाइयों के लिए, गरीब बहन भाइयों के लिए सोचते रहेंगे, आपका रिस्क में इजाफा होता चल जाएगा। कदर कीजिए इससे पहले कि अल्लाह ताला आपको नाकदरे लोगों में शुमार करे, आप उसका रिस्क छीन ले, तो बेहतर यही है कि अल्लाह के रिस्क की हिफाजत करे। प्रवीण आपा, ये बताइए कि खाना घर कराची के किन किन इलाकों में लोगों में खाना बांटता है? देखिए हमारा जो इलाका है 63 टाउन का, वो बहुत बड़ा इलाका है। गडाब टाउन में ये शामिल है और गडाब टाउन का इलाका भी समझे दादू से लेकर बाड़ी तक है। अब आप सोच लीजिए कि बहुत बड़ा इलाका है। और उसमें भी हमने जो खुदा की बस्ती में हमारा मेन खाना घर है, वहीं हमने दूसरा एक और बड़ा सेंटर बनाया है और उसके साथ हमने 4 पिकअप पॉइंट बनाए जैसे जैसे, क्योंकि मेरे ख्याल में हम बहुत बड़ा इदारा नहीं है, लेकिन जितनी हम कोशिश कर सकते हैं वो इन 18 साल में की। आहिस्ता आहिस्ता की, कोई हमें जानता नहीं था, आपने बुलाया, लोग जानने लगे। इसी तरह कुछ लोगों ने हमें अखबारात में जगह दी, हमें जानने लगे। लेकिन जैसा कहना चाहिए एक बहुत बड़ा इदारा नहीं, लेकिन जितने वसाइल अल्लाह ने हमें दिए उसको बरूए कार लेकर आए और अब लोग तकरीबन हमारे पास जो है ना 5000 से ज्यादा लोग रोजाना खाना खा रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। प्रवीण आपा, बात इनिशिएटिव के बड़ा या छोटा होने की नहीं होती, बात उस नीयत की होती है जो इतनी पाक है और अल्लाह ताला और बहुत से लोग आपकी मदद करते हैं, उसके साथ आप ये काम कर रही हैं। प्रवीण आपा, ना सिर्फ 3 रुपए का खाना आप बांटती हैं खाना घर के जरिए, बल्कि मैंने देखा तस्वीरों में जब आप शेयर करती हैं तो आप ईदी भी बांटती हैं उन इलाकों में, आप दस्तरखान भी लगाती हैं। अभी पेंडेमिक में ये जो एक वबा है पूरी दुनिया और पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को किस चीज की है? देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को पेट भरने की है। यकीन करें कि जब हमने ये कोरोना के बाद अपना खाना घर खुला रखा तो लोगों ने हमें कहा कि मौत को दावत दे रहे हैं आप लोग, देखिए मर जाएंगे आप लोग, कौन खाना घर चलाएगा। मैंने कहा इंसान अपनी मौत खुद मरता है, कभी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह वक्त से पहले बुला ले, जो वक्त अल्लाह का है। लेकिन ये गरीब लोगों को अगर खाना नहीं मिला और खाना घर ने इस वक्त अपने फर्ज को अदा नहीं किया तो एक बड़ी तादाद में लोग भूख से मर जाएंगे। तो अक्सर लोग आके हमसे कहते हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारा साथ दिया, राशन से, आटा से, खाना पका पका कर हमने सैनिटाइज लगा के, मास्क पहनकर, ग्लव्स पहनकर लोगों को खाना दिया कि लोग भूख से न मर जाए। तो लोग आके कहते हैं हम कोरोना से नहीं मरेंगे, हम भूख से मर जाएंगे। इस वक्त सबसे बेसिक चीज देखिए, एक बड़ी तादाद जो है ना गुर्बत की लकीर के नीचे है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आए देखे तो सही, इन गरीब बस्तियों में झांकिए तो सही कि ये कितने कर्ज से गुजर रहे हैं। आप यकीन करें आंसुओं से रोते थे, कदमों में गिर जाते थे। मैं कहती थी मुझे गुनाहगार ना करे कि लोग जो है भूख से कहते थे हमारे बच्चे बिलबिला रहे हैं, हमारे लोग काम पे नहीं जा सकते मर्द, तो हम कहाँ से खिलाएंगे। तो लोगों को देखना चाहिए, इस कर्ज को महसूस करना चाहिए कि भूख अगर है तो माशरे के जराइम हैं, जितने भी हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, जो भी है सब भूख की वजह से तो हो रहे हैं। हाँ, तो हम भूख को उतना नजरअंदाज क्यों करते? कोई फलसफा, कोई चीज ऐसी नहीं है जो भूख को मिटा सके। सिर्फ खाने जो है वो आपको भूख से निजात दिला सकता है। लोग जो भूख जो है असल जरूरत जो है वो इंसान की
भूख है वो तक खाएगा नहीं। बादशाह वक्त को भी देगा, मैं तो हमेशा मिसाल देती हूँ कि उसको भी भूख लगेगी तो वो कहता है पहले खाना लाओ। ऐसा ही है। तो गरीब के पास तो चटनी रोटी है खाने के लिए, वो उससे भी महरूम हो जाएगा तो क्या करेगा। परवीन साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि आपा ने कहा कि मेरा इनिशिएटिव कोई बहुत बड़ा नहीं, हमारी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेकिन बात बड़े या छोटे की नहीं है। बात यह है कि जो आप अल्लाह ताला की नेमत लोगों में बांट रहे हैं, आपका दिल कितना बड़ा है, उसमें कितना खुलूस, कितना एहतराम और कितनी मोहब्बत है। और जैसे कि परवीन आपा ने कहा कि ये जितने भी जराइम हमें नजर आते हैं ना, उसकी बेसिक वजह भूख और इफलास है। अगर हम जो खाना हमारे घरों में पकता है, जो डाइनिंग टेबल सजती हैं, कितनी दफा ऐसा होता है कि हम उस खाने को जमा करते हैं और फ्रीज कर लेते हैं, और वो खाना फ्रीजर में कई वक्त, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक रखा रहता है, और एक वक्त के बाद हमारा दिल करता है कि हम उसको बनाएं, या वो खराब होता है तो हम उसको फेंक देते हैं। मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि जो दस्तरखान से खाना उठ गया वो आपके नसीब का नहीं था, और वो जिसके नसीब का था आपको बाहर निकलना है और उस शख्स को ढूंढना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो एक और काम भी करती हैं, वो ना सिर्फ इंसानों को खिलाने की बात करती हैं, बल्कि वो सुबह सुबह उठकर मेरे कमरे के बाहर या हमारे टेरेस पर पानी और कुछ दाने रख देती हैं चिड़ियों के लिए, और जब जब चिड़िया आकर पानी पीती है, दाना खाती है, तो दुआ देती है। तो मैंने अपनी माँ को ये करते देखा, मेरा बेटा उनको ये करते देखता है। हम सब ने अपने घरों के अंदर एक माहौल ऐसा बनाना है जिसमें देना एक कोई बहुत बड़ा कारनामा ना हो, लोगों में बांटना, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना हमारा बेसिक, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारा फर्ज होना चाहिए। और ये पेंडेमिक का वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें हमें बहुत सारी चीजों पर नजरसारी करने की जरूरत है। हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। और बात इस मुश्किल वक्त की हो तो नूरुल हुदा शाह की एक बहुत खूबसूरत तहरीर, एक दुआ है जो उन्होंने लिखी, मैं चाह रही थी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, हम इस पे आमीन कहें। मस्जिद बंद, मंदिर बंद, कलीसा बंद, मैं कदाओ बाजार बंद, सागरो मीनाओ कुर्बते यार बंद, लम्हे वस्ल बंद, बोसाए महबूब बंद, लम्से दस्ते वफा बंद, दरवाज़ाए यार बंद, दीदारे दिलदार बंद, दरे तबीबो दरे हबीब बंद, उम्मीदो शिफा बंद, दर्द दिल की दवा बंद, बस अब फिर से कुन कह दे, फिर से फयाकून कर, फिर से मेरा खरीदार बन। ये मुश्किल वक्त है मगर ये वक्त गुजर जाएगा। वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। आसान नहीं, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। कोशिश कीजिए कि ये तमाम खूबसूरत लोग जिनसे आज आपकी मुलाकात कराई, इनके नक्शे कदम पर चलिए। ज्यादा नहीं दें, जितना है थोड़ा है, लोगों में बांटिए। आप लोगों में बांटिए, अल्लाह ताला उसमें मजीद बरकत डालेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मिलेंगे कुछ और खूबसूरत मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ सादिया, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूँ। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है?
अल्लाह ही बचाएगा और कौन।